राधा स्वामी वंदे लोकदिलकं सात्वत वार्ता विभूषणं अमर कृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं। प्राणर ठाकुर मोर परमाराध्या श्री श्री बड़मा जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव सभी रातुल चरण रे मोर कोटि प्रणाम। भिडियोटी देखुवा समस्त दर्शक बंधु एवं गुरु भ्राता मंडली मातृमंडली समस्त मोर रा प्रीति जय गुरु। आजिकार यही नुआ भिडियो रे आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण यही भिडियो रे आमे दीक्षा नेबा काहेकि सही विषय रे आलोचना करिबा। तो श्री श्री ठाकुर काहेकि दीक्षा देउथिले बा श्री श्री ठाकुर काहेकि दीक्षा नेबा पई कहउथिले बा काहेकि दीक्षा देउथिले आज आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। तो प्रसंगटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण माननको एक छोट अनुरोध, आपण माने जदि चैनल रे नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। बेल आइकन दबाया को भी जमारो भी भूलंतु नाही। बेल आइकन दबाई रखिले आपण आगे नोटिफिकेशन टी पाइबे एवं वीडियो देखि परिबे। तो चलंतु बंधुगण प्रसंगटी को स्टार्ट करिबा। तो प्रथमे आमे जानिबा दीक्षार उद्देश्य कोन। दीक्षा प्रसंग उठंते ही श्री श्री ठाकुर कहिले दख धातुरु दीक्षा होइछि। दक्ष कथार माने एबिलिटी, दीक्षा ताहा ही एबिलिटी इम्पार्ट बा दक्षता संचार करे। किंतु आम मानकर कनसेप्शन धारणा डेटेरियोरेट करि जाइछि, अपकर्ष लाभ करिछि। भावे टिके जप तप कली मुखरे जय गुरु कहली सेथिरे धर्म होइगला, ताहा किंतु नुहे। सुकेन्द्रिक होई वास्तवकरण रे दक्षतारे उपनीत हेबाई दीक्षार उद्देश्य। तो दीक्षार प्रयोजनीयता कौन? जणे आसी श्री श्री ठाकुर को पचारिले दीक्षार प्रयोजनीयता कौन? श्री श्री ठाकुर कहउचंदी मनीष जदि कोनोसी किछि अवलंबन न करी एकाग्र होई चेष्टा करे कॉम्प्लेक्स बा प्रवृत्ति गुड़िक डोरमांट डल ओ इंडोलेंट सुप्त स्थूल ओ अलस हो जाए। किंतु मनीष जदि सुकेन्द्रिक हुए सेथिरे सेगुड़िक रोयूज्ड एक्टिव ओ मीनिंगफुल अर्थात जाग्रत सक्रिय और सार्थक हुए। इंडिविजुअली ग्रो करे अर्थात व्यक्तित्व जगाए। आम्भ मानक शरीर रे केते गुड़े सेल बा कोष अछि, सेगुड़िक कन्सेंट्रिक बा सुकेन्द्रिक न हेले छिटिकी पड़े। इम्पल्स क्यारी करि पारंतानी अर्थात संवेग बहन करि पारंतानी, विच्छिन्न होई रहंता। कन्सेंट्रिक बा सुकेन्द्रिक हेबाई हेला उन्नति लाभर परम पथ। तो परवर्ती प्रश्न जने पचारुछंदी गोटे जगार आबद्ध हेबा कोन दरकार? श्री श्री ठाकुर कहिले नहले ठीक पाइबुनी केउठु, केते टिके नेबाकु हेबो बा बाद देबाकु हेबो। आर्थ बा पृथ्वीटा जदि सन रे सूर्य रे कन्सेंट्रिक सुकेन्द्रिक न होई थांता ताहेले ताहा भांगी चोरी गुंड गुंड होई जाई थांता। ग्रह गुड़िक जदि केउठारे भी निबद्ध न थांते तेबे अस्तित्व बजाय रखी चली पारंतेनी। आम प्रत्येकंकर भीतर ही गोटे जोगवेग अछि। भल पाइबा ओ टाण जिनिसटा देवा ही रहिछि। बीज ओ डिंबकोश मध्यरे टाण नथिले कन्सेप्शन बा गर्भ संचारण हुए ना, व्यक्ति ही बाहरे ना। से टाण को रक्षा करिबा पई सुकेन्द्रिक हेबाकु पड़े। सेथिपई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यंकर छोट बयस रे दीक्षा नेबाकु पड़े। दीक्षा आसीछि दक्ष कथारु। दीक्षा माने ताहाई जहा आम माननको दक्ष करि तोळे। श्री श्री ठाकुर को पुणी प्रश्न करा जायछि कोन ना मोर विशिष्ट पसंद अनुଯାयी चली सेथिरे दक्षता जदि लाभ करे ताहले ही तो हुए। श्री श्री ठाकुर कहउचंदी गोटे केन्द्र नथिले सुनियंत्रित भावे किछि ही करिबा आम मानक पक्षरे संभव हुए ना। आदर्श नथिले आमे परिवेशर सद्व्यवहार करि पारुना, बरं परिवेश ही आम मानकु नाना भावे आकृष्ट करी विच्छिन्न और विध्वस्त करे। पुणी प्रश्न करा जायछि जदि
ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଅନ୍ୟ କେହି ମୋତେ ଗାଇଡ୍ ବା ପରିଚାଳନା କରୁ, ଗୋଡ଼ କରୁ, ତାଡ଼ନା କରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା କିଛି ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ କରେ ଓ ଗାଇଡ୍ କରେ, ତାଡ଼ନା କରେ ଓ ପରିଚାଳନା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଡ଼ନା କରେ ଓ ପରିଚାଳନା କରେ। ପରିସ୍ଥିତିର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଡ଼ିଂ ବା ତାଡ଼ନା ଆମେ ଟିକେ କଟଅଫ୍ କରି ବା ବାଦ ଦେଇ ପାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହୁ। କାହାରି ବି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବିନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳାମୀ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର୍ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନ ଚାଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା ନ ଚାଭାବୟତଃ ଶାନ୍ତିର୍ଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ୍। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, କୌଣସି କିଛିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ କ'ଣ ମଣିଷ ରହିପାରେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ନାନା ଜିନିଷରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଗାବେଗଟା ବ୍ୟାହତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହିପରି ଅନେକ ମଣିଷ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେପରି ନିଥର ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କୌଣସି ସମୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନା। ସେ ଚାହେଁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆହୁରି। ଆଦର୍ଶରେ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲେ ହିଁ ସେହି ଚଳଣିଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଉଠେ। ତତ୍ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଆଦର୍ଶଙ୍କର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ମାନି ଚାଲେ ତାହେଲେ ତ ହେଲା, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଦୀକ୍ଷା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେ ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଗ୍ରହଣ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ତା ଭିତର ଦେଇ ଦକ୍ଷତାର ଅନୁଶୀଳନ। ନୀତି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୂର୍ତ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯଦି ସେହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତ ସେହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ନାମରେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ମନଗଢ଼ା ଧାରଣାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବ। ଏଥିରେ ସ୍ୱ ଓବେସନ ବା ଅଭିଭୂତି ବା ଖିଆଲ ହିଁ ଗୁରୁପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିପାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେଥିରେ ଭଲ କେତେ ଦୂର ହୋଇପାରେ ତା ତ ବୁଝେ ନା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚିଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବା ସକ୍ରିୟ ଅନୁରାଗ ଓ ଇନ୍ସପିରେସନ ବା ପ୍ରେରଣାର ଭିତର ଦେଇ କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେ କେତେ ଦୂର ଏସିଲିରେଟେଡ୍ ବା ତୀବ୍ର ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତା କହି ଶେଷ କରାଯାଏ ନା। ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଳ ଏବଂ ତୁମର ମା ଯଦି ତୁମକୁ ବାହାବା ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଚଳନଟି ତୁମ ନିକଟରେ କେତେ ସୁଖକର ଲାଗେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀକ୍ଷା ଆମେ କାହିଁକି ନେବା ସେ ବିଷୟରେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ।